God the kita. glory. Haleluya. Hallelujah. Sebelum saudara duduk, bolehkah katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Before you sit down, can you Just tell your remind your neighbors around you, next to you, to Yeah. say Jesus loves you? Wow. Silahkan duduk Bapak Ibu. Makasih tim pujian Thank penyembahan you, yang praise sudah and worship team, lebih dahulu dari kami datang ke rumah Tuhan. who have come here way earlier than all of us here. Berkatmu melimpah. Your blessings are abundant. Saudara datang ibadah dari jauh-jauh, ada Pak Mark, ada Ibu Andy jauh-jauh dari Portsmouth. Wow. How's the road by the way, Pak Mark? Pak Mark, Okay lah Ibu ya. Andy, all the way from Portsmouth House. Parah. Saya ingat tadi waktu kita nyembah Tuhan 22 tahun, 23 tahun yang lalu, saya harus berkhotbah di ibadah Natal gabungan di Boston. I remember when we were worshiping around about 23 years ago, 22, 23 years ago, I had to preach at this fellowship of churches in Boston. Dan itu badai salju besar di New Hampshire, juga di Massachusetts, di Boston. And it was during this huge snowstorm, both in New Hampshire and in Massachusetts. Mereka tidak cancel ibadahnya, tapi And terus they did berjalan. not cancel this Christmas service. Saudaraku, dari sini ke Boston sekitar 1,5 jam bisa tiba, normal. Normally we can reach Boston from here in 1.5 hours. Dan waktu itu saya dengan istri, dengan Ibu Desi, dengan ibu mertua saya, dengan kakak ipar saya, kami berempat pergi. Itu 4 jam untuk menempuh Boston dari sini. 4 jam. And at that time, me and my wife and my mother-in-law and my sister-in-law, we went, and it took us 4 hours to get Jadi to 4 jam Boston. untuk ke sana dan 4 jam pulang. So- Jadi plow truck itu belum ada di Freeway 95, belum ada. So the plow truck was not there. It was nowhere to be seen. So it took us 8 hours total. Seperti cuma mobil kami yang ada di jalan waktu itu menempuh Boston. At that time, it feels like our car was the only one there. Saudara, ibadah itu mahal. Worship was costly. Kalau kita mau cancel bisa saja, karena kita bisa mengerti bahwa cuaca seperti ini tidak aman untuk drive. Saya ngerti itu, tapi tetap saudara datang ibadah, saya bilang wow Tuhan, mahal ibadah ini. I know this worship is very costly because we can just cancel this service to this morning or this afternoon. But the fact that you guys showed up, it's shown how Sekali lagi precious kita and pejamkan mata, valuable. kita doa, Tuhan Kau Let's layak terima pujian. pray to God. Lord, we thank Kau you that layak you terima are hormat. worthy to receive all the worship, Kau layak all the disembah. praise. Kau layak disembah You are worthy, oh God. dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Tadi waktu kita memuji menyembah, saya diingatkan Keluaran pasal yang ke-20. Coba Sheila atau Albert di belakang. Keluaran pasal 20 kita lihat firman Tuhan. When we were worshiping, the Lord reminded me of Exodus 20. Setelah ini kita akan lihat apa menjadi pelajaran yang kita akan belajar hari ini sama-sama. Tapi sebelumnya lihat ini dulu, Keluaran pasal yang ke-20, mulai ayat yang pertama. Exodus 20, verse 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit di atas atau ada di bawah bumi dan di bawah, ada di bumi di bawah atau ada yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang yang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Can you repeat that? 1 to 11? Basically, it's the 10 Commandments. Can you, Sela, can you put it on the It's too- English? too It's too small. long. No, it's just too long.
And God spoke all these words, saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself a carved image or any likeness or anything that is in heaven above, that is in earth beneath, and water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquities of the fathers of the children to the third, fourth generation to those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who take his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, your son, daughter, male servant, female servant, your livestock, or the sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Haleluya. Hallelujah. So, waktu 10 perintah Allah ini diturunkan, maka 4 perintah pertama itu bicara hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita harus menyembah, bagaimana kita harus menghormati Tuhan. When the 10 Commandments were released, the first 4 speaks of our relationship with the Lord. Dari poin pertama perintah Tuhan sampai poin yang keempat bicara hubungan antara kita manusia ciptaannya dengan Dia pencipta, dengan Dia Allah kita. Verse 1 through 4 speaks of our relationship with our creators. Tetapi perintah Tuhan yang kelima, 6, 7, 8, 9, 10 mulai berbicara hubungan antara sesama manusia. But starting from the point number 5, 6, 7, all the way to point number 10 speaks of our relationship with our Hallelujah. fellow man, fellow human being. Tuhan itu memberikan 10 perintah itu, saudaraku, untuk umat Tuhan punya aturan main di dalam kehidupan. God has ordered this 10 commandments so that we have rules and regulations. Supaya mengerti bagaimana bersikap terhadap Tuhan yang adalah pencipta, menyembah Dia pencipta, dan bagaimana kita bersikap sesama manusia. To show how we should act towards one another and especially toward our God. Nah, bulan ini kita dapat tema dari Tuhan lewat gembala kita, milikilah iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Now this month we receive this message to have faith, hope, and love. Coba kita fokus kepada 1 Korintus 13, coba Albert, 1 Corinthians 13. Apa sih yang disebut dengan kasih itu, definisinya apa? Let's go to 1 Corinthians 13 and let's Ayat see 4 what is the mulai. definition of love starting from verse 4. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. Haleluya. Yang percaya katakan amin. If you believe, say amen. Tuhan bilang kasih tidak berkesudahan. It says love endures all things. Love never ends. Satu-satunya yang tidak berkesudahan yang kekal adalah Dia sendiri, Allah kita yang adalah Allah yang kasih itu adanya. Our God is love himself. He himself is love and he never changed. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang It sampai never selama-lamanya. changed yesterday, today, and forever. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Semuanya. Tapi kasih tidak berkesudahan. Prophecies will pass away. As for tongues, the knowledge, all pass away, but love will remain. Katakan kiri kanan saudara, kasih tidak berkesudahan. Say to your neighbors that love will never cease.
Oke, sekarang Sheila boleh ditampilkan slide-slide-nya. Hari ini kita mau fokus kepada 1 Korintus 16 ayat 14. Let all, bahasa Inggrisnya let all you do be done in love. Bahasa Indonesianya, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yuk sama-sama baca 1, 2, 3, lakukanlah segala Let all that you do pekerjaanmu. be done in love. Sekali lagi, Let lakukanlah all that segala you do be done in love. pekerjaanmu dalam Saudara, 1 Korintus 16, 14 ini, dia berhubungan erat dengan pasal 14 ayat 1. Coba kita lihat sebentar, ya, pasal 14 saya ingat sekarang. Pasal 14, 1 Korintus 14 ayat 1. Now let's turn to not 1 Corinthians 16, but 1 Corinthians 14. Jadi yang barusan kita baca ini, 1 Korintus 16 ayat 14, berhubungan langsung dengan 1 Korintus 14 ayat pertama. Kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terima kasih Tuhan. Terutama karunia untuk bernubuat. Pursue love and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy. Sama-sama bilang, kejarlah kasih itu. Say together with me, pursue love. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang mengejar kasih itu. We need to be people who pursue love. Kejar dia. Chase after it. Saya ingat waktu saya memperjuangkan untuk mendapatkan wanita cantik ini. Terjemahin dong saya, jangan cuma senyum-senyum. No, you need to I translate that remember part. when Come on. I tried to fight for this beautiful woman. I was telling them not for you to enjoy it, but you know need to translate it. Just kidding. Ya, waktu saya memperjuangkan dia, wow. When I fight for her, wow. Ada 2 yang mendekati dia laki-laki di New York waktu itu. There were 2 men who who was kind of try to date her. 2 laki-laki ini punya mobil bagus. And this 2 men owns, good cars. Saya pergi kemana-mana naik subway. But as for me, I go and I use subway everywhere I go. Saya minder waktu itu, aduh Tuhan gimana ini Tuhan, ada 2 ini yang saingan And I saya. have such low self-esteem, I'm nothing compared to these 2 men. Hati saya hancur waktu mantan pacar saya ini turun dari mobil salah satu laki-laki itu. Aduh. And I saw that she got out of one of the cars of those guys. Di hati saya gini, it's over. And Gak ada my lagi heart is harapan. over. I Hilang have no harapanku. chance. I have no chance. Tapi ternyata But tanpa saya tahu, without me knowing, dia bukan mengasihi 2 orang itu, tapi dia mengasihi saya dalam hatinya. she did not love those 2 men. She loved me instead. Ternyata mobil bagus itu nggak efek buat dia, subway lebih penting bagi dia. It turned out that subway was more important to her than those 2 cars. Satu kali saya dengan istri saya ini masih dating waktu itu, kami di Manhattan, kami berdua di McDonald, ada satu meja, ada bunga di tengah-tengah, kami ngobrol begitu. Belum pacaran, baru berteman baik. I remember one time, we were not dating yet, but we were still good friends, and me and my wife, it was not a wife at that time, we were in Manhattan, and we went to this McDonald's, and on that McDonald's, the table has this flower. Sepertinya cuma itu ada McDonald yang punya That is the only bunga di McDonald's meja. throughout Manhattan that have flowers on every table. Dalam hati saya gini, saya nggak peduli saya makan apa, yang penting bersama dengan engkau. And at that time, I did not care what I would eat as long as she's with me. Berulang-ulang saya jemput dia dari sekolahnya, dia di 23rd Street. Ya. Saya pergi jemput dia di sekolah, baru berteman, belum pacaran. And even though we were still not dating yet, I keep showing up to pick her up from her school in 23rd Street. Wow, sama-sama bilang wow. Say it together with me, wow. Cinta itu mahal, saudara. Mahal. Love is a precious thing. Seperti kita ibadah ini nerobos salju, mahal. Cinta itu Just mahal. like what you guys did this morning to go, break through the snow. It's Saya yakin saudara costly. tetap datang beribadah sekalipun salju karena cintamu akan rumah Tuhan, cintamu akan Dia. I believe that you did this because of your love towards the Lord. Dengan apa kita bisa balas, saudaraku? Nerobos salju itu nggak ada apa-apa dibanding pengorbanan Yesus di atas kayu salib. To Nothing. break through the snow, it can be compared to what He has done on the cross. Tuhan bilang apa? 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu.
1 Corinthians 14 verse 1 says what? Pursue love. Kejarlah kasih itu. Pursue love. Balik ke slide kita. Now go back to the slide. Coba lihat ada 3 kondisi ini yang semua orang pengen. Coba lihat ini. There are Dikasihi 3 tanpa conditions terkondisi, that people diterima wish. apa adanya, diperlakukan dengan baik. Ini kondisi-kondisi yang semua orang pengen. To be loved unconditionally, to be accepted as is, or to be treated well. These are 3 conditions that people long for. Yuk, yang mau seperti ini, coba angkat tangan saudara. Can I see your hands? If Saudara you mau want to dikasihi be treated, tanpa kondisi, mau, you amin. want to be loved Saudara mau diterima apa unconditionally, adanya. you want to be accepted Saudara mau just the way diperlakukan you dengan are, baik. you want to be treated well. Satu pribadi yang bisa lakukan ini bagi kita umat manusia itu Dia, Tuhan kita, yang adalah kasih yang tak berkesudahan. And it can be received, but it can be done only by Him, through Him who can do all these things for us. Unconditionally. Unconditionally. Tadi malam saudara bisa berbuat yang salah di hadapan Tuhan, tapi begitu saudara bilang, Lord I'm sorry. Dan saudara datang pagi ini di rumah Tuhan, Tuhan terima kita tanpa terkondisi, unconditional love. Maybe you committed sin last night and you come to your sense and you say, Lord, I apologize, I'm sorry. And you can come to Him just the way you are because He accepted and He forgive you. Kita datang ke sini orang-orang semua kita orang-orang yang tidak sempurna ini kita datang beribadah, kita diterima Tuhan apa adanya. We are all imperfect people in this place, but yet God accepted us just the way we are. Kalau saya renungkan, seandainya Presiden Trump invite saya datang atau istri datang, kami berdua datang, kami dianggap tidak pantas untuk datang berhadapan dengan dia di White House dalam acara formal dengan seperti ini. Looking like this? You mean? Ya, look at this. Oh. Belum formal, If- ada standarnya. If the President Trump happened to invite both of us to come to the White House, we would not show up like this because this is not the standard of a formal attire. Manusia di dunia, pemimpin-pemimpin, saudaraku nggak bisa gampang saja menerima, ada aturan main untuk ketemu begini dan sebagainya. Men's or anything in this world has their own standard. We cannot just come just the way we are. They have set rules and standard. Tapi bersyukur kepada Tuhan kita bisa diterima oleh Dia apa adanya kita. But thanks be to God that He can accept us just the way we are. Sekalipun kalau kita datang sama Tuhan ada apa-apanya. We can come to Him just the way we are, even though that we have hidden agenda. Betul, yang ngerti katakan iya, iya, iya. If iya. you understand, say yes. Coba bilang iya, 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 iya. Say yeah, yeah, yeah. Ya. Kita diterima apa adanya, tapi kita suka datang sama Tuhan karena ada apanya. Even though that we are accepted unconditionally, we kind of come to Him because we have a condition. Masih ingat saudaraku doa daripada anak kecil di kamar sementara opanya di luar baca koran, masih ingat kisah itu? Remember the story that I shared with you about this little kid who was praying in the room, and while his grandpa was reading on the next room. Dia buka pintunya lebar-lebar, dia tahu opa ada di luar di living room. Dia doa, Tuhan minta sepeda. And he opened up his door wide open. He knew that his grandpa was out there in the living room reading, and he prayed, Lord, I ask for a bike. Dia lihat opa dari pintu. And he Dia doa saw tambah and he kencang. peeked. Tuhan Yesus minta sepeda, And Tuhan. he prayed louder. He says, Lord Jesus, I pray for a bike. Dia intip lagi dari And he pintu. peeked and he looked outside. Sampai opanya terganggu baca koran. And the grandpa finally got so annoyed Ini cucunya namanya Andi, supaya nggak ada yang tersinggung ya. so that I might not offend anyone. The kid name's Andy. Opa bilang gini, kamu itu doa nggak usah kencang-kencang, Tuhan dengar. And Opa approached him and said, hey Andy, you don't need to pray that loud. God can hear you. Cucunya Andi bilang gini, iya Tuhan dengar, kan opa tapi nggak dengar. And he replied, I know God hears me, but can you hear me? Tahu poinnya? Do you know Kita the point? kadang doa sama Tuhan, Many ya, times we minta pray sama to Tuhan, God, we ask of God, tapi punya apa? Kapan sama manusia. but we have expectancy toward our. Itu namanya doa Fellow bukan man. dengan iman. That is not a prayer out of faith. Kalau memang perlu minta bantuan orang, saudaraku, ngomong aja langsung sama orangnya. Kalau bisa dibantu puji Tuhan, kalau enggak ya enggak. Tapi jangan kita bilang gini, Tuhan, tolong ini Tuhan. Habis itu kita cari kemana-mana.
keliling-keliling. No, that's not faith. If we need help, we can just come to someone else and ask for help rather than ask God and then we rely on others. Saudara mau diterima apa adanya? Do you want God to accept you just the way you are? Saudara mau diperlakukan dengan baik? Do you want to be treated well? Manusia bisa perlakukan kita nggak baik, betul nggak? Kita udah baik, diperlakukan nggak baik, itu manusia seperti itu. Men can treat us unfairly or unwell. Tiga-tiga ini kita bisa peroleh dari Dia yang adalah kasih yang tak berkesudahan itu. We can receive all these three things from Him who is love Himself. Tadi kita nyanyi kan? Tiada terukur besar kasih setiamu. Tuh. We sang earlier, your love is not number. Your love cannot be measured. Bahasa Inggris bahkan dikatakan your steadfast love. And it says your steadfast love. Panjang dan lebarnya melebihi apa? Lautan. Terus apa? Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar. Your steadfast love cannot be measured. Its width, its breadth, its height, its everything is so unmeasurable, immeasurable. Tidak terukur, sama-sama bilang tidak terukur. It's immeasurable. You cannot measure God's love. Nah, saya pengen kasih lihat saudara, coba skip berapa itu. Kita lihat ini ada 4 kasih, ya, skip 2 atau 3. I want to show Ya, you thank 4 you. kinds Tepuk of tangan love. buat Sheila, dia cepat. Gitu. Tepuk tangan buat Sheila di belakang, mantap. Boleh nggak lebih tulus dari situ saudara tepuk tangannya? Saya pengen. Ada 4 jenis kasih. There's 4 kinds of love. Kasih agape, kasih Love storge, agape, kasih filio, kasih storge, eros. filio, and eros. Agape ini yang disebut dengan unconditional love. Now the agape love is the one that is called unconditional love. Apa yang Tuhan harapkan hubungan kita sesama manusia satu dengan lain, kita harus menerima dulu agape love, sehingga agape love yang kita terima, kita bisa bagikan agape love kepada siapapun. In order for us to have a good relationship with others, we ourselves need to receive that agape love ourselves, and then we can transfer, we can maintain or build a good relationship. Kita tidak bisa membagikan apa yang tidak ada pada kita, betul? We cannot share to others what we don't have. Is that right? Pak Yoke belum ada di tangannya. Yoko doesn't Ini. have this on his hand. Supaya Pak Yoke bisa bagikan barang ini kepada Pak Hari, dia harus terima dulu dari saya barang ini. In order for him to give it to Harry, he needs to receive Nah, this sekarang- from me. Bro, terima dari saya. Now you Sekarang receive this apa yang from ada me. padamu, engkau sekarang bisa memberikan kepada Now Bung you Hari. may give what's on your hand to Ya. Harry. Kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita tidak punya. We cannot. It's impossible for us to give something that we don't have. Sekarang Bung Hari ada di tangannya. Now Sekarang Hari kau punya has itu. this. Sekarang pass kepada Ibu Betsy contoh. Ibu Now Betsy you nggak pass punya di it to tangannya. Betsy. Kau yang punya, engkau yang memberikan sekarang Because kasih it itu. is that object is in your hand. Agape love itu agape yang Tuhan kasih dari Tuhan. Silakan dulu. Terima kasih. Agape itu adalah kasihnya Tuhan yang tidak apa? Terkondisi. Sama-sama katakan unconditional love. Now the agape love is the unconditional love. Kita tidak punya itu. Now we don't have that. Kita terima dari Dia sampai kita punya, dan kemudian apa yang kita punya unconditional love itu kita mulai bagikan kepada We siapa. did not have that unconditional love yet, but once we get it from God, once we receive it from God, then we can pass it on Kalau to others. storge, filio, dan eros itu ada pada kita. The 3 kinds, the Automatically. other 3 kinds, we have them. The storge, the filio, and the eros. Saudara ada yang lahir di sini tanpa ibu. Are you here without, you were born without a mother? I Semua don't think kita so. lahir dari kandungan ibu, betul nggak? All of us, we were born out of our mother's Haleluya. womb. Storge itu bicara apa? Blood related love. Jadi dalam keluarga, hubungan orang tua dan anak dan sebagainya. And Dalam once keluarga. again, storge is a blood-related love that can be received within our family. Filio, And filio, kota Philadelphia. the city Brother Philadelphia, love, brother love the city. city katanya. of brotherly love. Dari kata filio. It's taken from this word, filio. Well, kalau saudara fans beratnya Eagles, congratulations Yeah. by the way. When if you are an Eagles fans, congratulations. Ada Eagles fans ini? Yay.
Sebagai saudara nggak tahu apa sih eagles, aduh. Nobody, some of you don't even know. Saudara what nggak perlu eagles- tahu karena itu bukan syarat masuk surga. Jadi nggak usah You terlalu don't need to dipikirin. know because that's not a requirement to get into heaven. Nah yang keempat ini eros. Now number 4, Ini is super eros. super exclusive love. And this is a super exclusive kind of love. Ini hanya boleh terjadi antara satu laki-laki dengan satu perempuan yang sah di hadapan Allah. And this can only be done between one man and one woman, official that is declared as husband and wife. Yang percaya katakan amin. If you believe, say amen. Haleluya. Hallelujah. Semua orang punya, tetapi ini super eksklusif. Everyone possesses this, owns this, but this is a super exclusive kind of love. Pendeta Andi, kenapa dulu Salomo bisa 1000 total perempuan dalam hidupnya? Kenapa sekarang saya cuma 1? But Pastor Andy, how come King Solomon can have 1,000 wives while I can only have one? Puji Tuhan, saya mau bilang puji Tuhan. Praise be to God, I just want to say. Karena 1 aja nggak gampang. Because it is not easy to take care of Puji one. Tuhan. Praise be to God. Puji Tuhan. Praise be to God. Puji Tuhan. Oh ya, It is not easy. kebayang 1000. Can you imagine that to take care of 1,000? Salomo dalam hikmah dia akhirnya menulis dalam Kidung Agung dari 1000 itu hanya 1 yang benar-benar dia cinta. And King Perempuan Sunam Solomon, itu. and King Solomon finally wrote in the book of Solomon, out of the 1,000 women in his life, he really loved that Shunammite woman. Cinta itu misterius. Because love is a mystery. Haleluya. Haleluya. Misterius. It's a mystery. Saya kalau lagi di tempat tidur ngobrol sama istri saya suka tanya, kenapa sih kau dulu suka sama aku? And whenever before we sleep, I kind of like to ask her this question. Saudara Why bisa do you tebak like jawabannya me? apa? Ini sama terus jawabannya. Saudara bisa tebak jawabannya apa? Can you guess what her answer was? Jawabannya tetap sama, karena nggak ada pilihan lain. The answer was still the same because I have no other option. Karena nggak ada pilihan lain katanya. Because I have no other option. Eksklusif, sama-sama bilang eksklusif. Exclusive said together with exclusive. 4 ini ada pada kita. All these 4, we have them. We Kasih yang possess them. agape, kasih yang storge, kasih yang phileo, kasih yang eros itu ada pada kita. Agape love, filio kind of love, Tapi storge and Tuhan eros. mau kita mendengar hari ini, balik lagi ke Kolose 3:23, 2 ke belakang. Tuhan mau kita supaya fokus kepada kasih yang kita terima dari Dia, supaya kasih yang kita terima itu kita bisa bagikan kepada semua orang. But God wants us so that we can focus on the love that we can receive from Him. Kolose 3:23 dan 24, bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24 bilang, karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Colossians 3 verse 23 and 24, you can look up at the slide. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Tuhan bilang apa ayat 23? Whatever you do, semua, artinya semuanya, nggak ada yang terkecuali. It means whatever you do, all things that you do doesn't have any exception. Karena apa? Ayat 24 bilang apa? You are serving the Lord Christ, bahasa Inggrisnya. Because in the next verse 24 it says you are serving the Lord Christ. Dalam bahasa Indonesia dikatakan engkau melayani Tuhan Allahmu. Amin. Amin. Jadi semua yang kita lakukan, whatever we do, because of that, because we are serving the Lord Christ. Jadi apapun yang kita perbuat seperti kita melayani Tuhan. Balik lagi ke 4 kasih tadi. Now go back to those 4 kinds of love. Sekali lagi, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Once again, we cannot give what we don't have. Saya pernah ngobrol, Ibu Endi saya pinjam ya, kita di parking lot waktu itu. Ibu Endi bersaksi sama saya, dia bilang, saya dapat satu revelation Pak. I want to borrow this testimony from Andy during our conversation at the parking lot. And she said to me, Pastor, I received this revelation. Ibu Endi dapat firman dari suratan Rasul Yohanes. And she received this word from the book of John. Yesus adalah pokok anggur yang benar, kita adalah ranting-rantingnya. That Jesus is the vine and we are the branches.
Bu Endi bilang sama saya gini, Pak And Andi, she said this to me, Pastor. kan Yesus itu pokoknya yang benar. Dia itu kalau pohonnya sehat, maka rantingnya sehat. And she said this to me, Pastor, Jesus as the true vine, if he is the vine will be a healthy one. The Amen. tree is healthy, then we are the branches will be healthy. Kalau pohonnya sehat, rantingnya pasti sehat. If the tree is healthy, the branches will surely be healthy. Masih ada yang belum nggak? Some of Kalau you are pohon still dia not sehat, yet. maka ranting itu pun sehat. Kalau ranting itu keluar If dari the pohon itu, tree rantingnya pun sehat. It's healthy, the branches will also be healthy. Waktu saya dengar itu saya bilang, saya udah dengar ini bahkan dari kecil, dari sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tapi waktu beliau kasih revelation itu, kalau pohonnya sehat, rantingnya pun sehat. I've heard of this story or with this verses many times, even from my Sunday school times. But once she said that, Pastor, if the tree is healthy, then the branches will also be healthy. It's such it opens up my heart, my eyes. Ranting itu menerima sari-sari makanan daripada pohon. Betul apa betul? Because branches receive nutrients from the tree. The tree, ya betul. Tidak sebaliknya, bukan dari ranting memberikan makanan kepada pohon, tapi dari pohon itu, karena pohon itu attach langsung ke akar, maka semua nutrisi itu yang diserap naik dan disalurkan kepada semua ranting-ranting yang ada. Because the tree is planted deeply and rooted and is able to provide the nutrients to the branches. It's not the other way around. Berapa banyak mau menerima agape Tuhan, How many of kasih you agape-nya Tuhan. wants Haleluya. to receive the agape kinds of love? Sebab kalau kita tidak punya ini, saudaraku, kita jadi orang Kristen yang gampang kecewa. Because if we do not own this, we do not have this, we become Christians who get upset easily. Oh ya, kita jadi orang Kristen yang gampang kecewa, gampang menyerah sama Tuhan. We get upset easily and we give up easily. Gampang untuk menyalahkan orang lain. And it's so easy to blame others. Tapi dengan kita menerima ini, saudaraku, dari sari makanan yang sehat, dari pohon yang sehat, kita attach, kita terhubung dengan pohon yang sehat, maka kita semua saat ini juga di dalam nama Yesus kita menerima kasih agape Tuhan. Dengan kasih agape kita akan mengasihi orang-orang di sekitar kita. But if we claim to be those branches of a healthy tree that we can receive that agape love from Him, then we can pass on to others. Unconditional. Tidak ada syarat. Murid-murid satu kali bertanya sama Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali kah? One day the disciples of Jesus asked the master, Rabbi, how many times we should forgive? Yesus bilang bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Do we have to forgive 7 times? But Jesus replied, no, not 7 times, but 70 times 7. Berapa banyak saudara di sini masih nahan pengampunan? Gak usah angkat tangan. How many of you still Bukan sesuatu yang withhold dibanggakan. forgiveness? You don't need to raise your hand. Berapa kali? 70 kali 7 kali. How many times? 70 times 7. Kita nggak akan bisa, saudaraku, mengampuni orang 70 kali 7 kali tanpa agape love. We are never be able to forgive 70 times 7 without us having the agape love. Semakin kita disakiti dan semakin sulit untuk kita mengampuni, kita akan berkata, tapi kan saya ini manusia biasa. The more we are hurt, we will not be able to release forgiveness, and we will say this excuse, I'm only a man. Tadi yang terakhir, Ibu Betsy ya, coba. Ibu Betsy sekarang udah punya nih. Now Betsy have this. Sekarang Ibu In Betsy her ini hand. punya sesuatu yang kepada saya yang tidak bisa dimaafkan. Wah, itu dia But parah. now Betsy has this against me that it's so hard for her to forgive. Tapi sekarang dia punya agape love. But now she possessed this agape love. Saya nggak pantas diampuni oleh dia, sekarang menerima pengampunan agape dari dia. Even though that I'm not worthy to be forgiven by her, Waktu saya terima ini, but saudaraku, when she give this to me anyway, saya bisa bilang sama dia, saya terlalu salah sama you. and I could say to her, but I've hurt you so much. So why you say you forgive me? Kenapa kau tetap maafkan aku? Kenapa kau tetap maafkan aku? Waktu saya terima ini, saudaraku, When I received this, firman Allah berkata, kasih itu menutupi banyak pelanggaran. the word of God says what? Love covers multitude of sins.
Silakan Ibu Betsy. Waktu saya terima ini, kasih agape ini. When I received this agape love, Saya bukan hanya diampuni, not only I was forgiven, but now I have this agape, so I can put this into practice now. saya bisa mempraktekannya sekarang. Saya punya ini di tangan saya. Pak Hendrik adalah salah satu orang katakan yang saya nggak bisa ampuni. For example, Hendrik is one of the person that I cannot forgive. Plus istrinya. Plus his wife. Because I received this. Karena saya terima ini, Dia sudah lepaskan pengampunan bagi saya. Sekarang she had released forgiveness Ibu toward Betsy yang me. tadinya dalam belenggu tidak bisa mengampuni saya setelah menerima dari dan sebagainya. Tadi kan sudah lihat dari beliau dulu ke Pak Hari ke beliau, kemudian sekarang saya ada di tangan saya. Betsy used to be bound with unforgiveness, but after this was passed on, now she gave it to me. Waktu sekarang saya punya ini di tangan saya. And now I have this on my hand. Saya sekarang punya agape love. And I have this agape love. Saya yang sudah nggak pantas diampuni. I am not worthy to receive the forgiveness. Sekarang saya mikir bagaimana sekarang dengan dua orang ini yang saya paling parah, yang nggak mungkin saya ampuni. Now what about these two people that I cannot forgive so easily? Now I have this. Tapi sekarang saya punya ini. Tahukah saudara bahwa agape love itu tidak memaksakan tetapi harus ada kerelaan. But you know that agape love will not force you, but will make you willing. Even though you have it, it doesn't mean that it's automatically out from you. But you have to be a what? Freely give, freely receive, freely give. Walaupun saudara memilikinya bukan berarti otomatis akan saudara bisa Coba, kasih. Pak, Ibu Tapi berdiri. saudara harus bisa terima. Saudara terima dengan percuma, saudara kasih dengan percuma. Mungkin kalian nggak pernah tahu kalian berdua yang saya nggak pernah ampuni dalam hidup saya. Maybe you never know that you too are the person that I hardly forget and hardly forgive. Tapi waktu saya berikan ini, saya bilang, But once Pak I Hendrik, give this, Pak Hendrik, sejak saya datang ke New Hampshire, saya nggak pernah ampuni kau. and I say, Hendrik, ever since I came to New Hampshire, it was impossible for me to forgive you. Ini cuma ini ya, bukan sebenarnya. Pay Engkau adalah yang attention, this paling is aku only cinta an di gereja. illustration. Pak Hendrik, engkau yang paling aku cinta di gereja. This is not. Karena Pak Hendrik nggak bisa bikin aku marah. Satu-satunya mungkin di gereja ini nggak bisa bikin marah Pak Hendrik. The only person who cannot make me angry is this saya juga person. ngomong sama Ibu Foni, Bu Foni, saya melepaskan pengampunan. Walaupun And I Ibu said Foni to masakin saya Foni, brenebon yang enak-enak. I release Tapi saya sebenarnya nggak bisa forgiveness ngampuni Ibu toward Foni. you. Tapi hari ini, Today, saya nggak pantas diampuni oleh Ibu Betsy. Saya udah dosa banget sama dia, tapi dia datang bilang gini sama saya, Pak Andi, saya ampuni kau. I was Sekarang not saya yang worthy to diampuni, saya receive sekarang mau forgiveness, melepaskan but yet pengampunan. when Betsy released forgiveness toward me, I am standing here and I extend this to you. Freely receive, you freely give. Saudara terima dengan percuma, saudara beri dengan percuma. Nggak dipaksa sama Tuhan. God will not force you. Tuhan nggak bilang gini, Betsy, God kau does sudah not punya say. agape, tapi kenapa kau nggak ampuni Andi? God does not stand there and say, Betsy, you have that agape love, but why you withhold forgiveness toward Andy? Saudara yang pernah punya persoalan dengan mengampuni, saudara ngerti maksud saya. Not because you don't have the agape love, but it's to you, it's up to you to release it or to keep it. If you have a problem with forgiveness, it is up to you. It's not because you have not received the agape love, but once you receive it, it's still the choice lies within you whether you want to give it or not. Satu kali saya bikin kesalahan besar sama istri saya. One day I committed a great mistake toward my wife, Dengan gemetar saya bilang gini, and I was trembling, and I stand before her, kamu bisa ampuni aku nggak? and I asked her to forgive me. Are you able to forgive me? Dan istri saya bilang sama saya gini, And this is what she said to me. siapa aku yang nggak ngampunin kamu? Who am I that I withhold forgiveness toward? Itu rasanya kayak disiram air dingin, saudaraku saya It itu malam feels itu. like I was showered with this great waters, a bunch of waters. Dia bilang, siapa saya nggak ngampunin kamu? Who am I that I can't forgive you? Haleluya. Tapi unfortunately ini eksklusif ya. Jangan pengen memiliki dia karena ini eksklusif. Hanya But this saya is the yang exclusive boleh kind punya. of love. Saudara jangan mengayal, aduh seandainya aku istriku dia ya, aduh. Istriku sekarang, ampun deh, baru minta salah sedikit. Apa ngana? Salah apa lagi ngana?
Doesn't mean that you like, oh, I wish my wife is like that. Because now, whenever I did something wrong, and she was just like yelling at me. Baru mau ngomong, sayang. Apa lagi ngana sayang-sayang? And you say, oh dear, what is it that you call me dear, dear? Jadi jangan melamun, saudara bilang ini, andai Desi istriku, aduh dunia aman. Enggak bakal, saudara, enggak bakal. You don't know her. So don't daydream and wish that, you have a wife like this. Wanita-wanita juga jangan ini, aduh seandainya aku ya, suamiku itu kayak, aduh, ANDI, aduh. Or don't daydream like, You the cannot wives. handle me, I'm telling you. You No. cannot handle me. Tuhan itu desain, dia pertemukan kita ini luar biasa. And God designed us so that we can encounter each other. It's amazing. Saya ngoceh-ngoceh terus hampir jam 2 Bapak Ibu, haleluya. Sudah lapar saudara? Makasih Pak Yoga untuk kejujuranmu. I know that all of you are hungry. It's almost 2 o'clock, so I'm almost done. Saya ingat Obi punya statement, dia bilang semakin orang lapar semakin bisa fokus dengar firman. I Jadi remember saya pinjam Obi's itu. statement that the hungry you get, the more focused you get, become. Filipi pasal yang kedua, Philippians 2, ayat 5 sampai ke 8. verse 5 through 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God is a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Ayat 5 ini menjadi patokan bagi kita, supaya apa? Kita dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Verse 5 becomes a standard. It says, have this mind among yourself, which yours in Christ Jesus. Haleluya. Hallelujah. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Have this mind of Christ Jesus. Kira-kira kalau kita terapkan ayat 5 ini dalam kita sebagai tubuh Kristus, ada nggak kira-kira kita bisa konflik satu dengan yang lain? Do you think if we put to practice verse 5, do you think we will have a conflict against one another? Ada nggak? Ada kemungkinan nggak kita bisa konflik? Will there be a possibility of conflict? Semuanya kita menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam. Once we have this mind among ourselves, which is us in Christ, which is ours in Christ Jesus. Nggak ada yang bisa jawab? Nggak mungkin. It is impossible. Tapi saudaraku, semakin kita mengerti kebenaran firman ini, semakin kita mengambil bagian kita. Artinya apa? Kita memilih untuk mentaati ini perlahan-lahan. Tadinya kita konfliknya tuh maksimum sampai level 10. Semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. That if we Haleluya. put this into practice, we may have conflict at first, but it will get lesser and lesser and lesser. Tapi Pak, selalu kita gitu. But Tapi Pak, pastor, dia kan but mestinya pastor. lebih ngerti dong. Tapi Pak, dia kan lebih tahu firman. Tapi Pak, semuanya kita akan berkata, tapi. Biarlah itu dimulai dari kita dulu sama-sama. Dari saya dulu. Instead of saying, but pastor, she does this, he does this, he treated me like that, she treated me like this. Let's just start from us. Boleh saya panggil semua saudara yang pelayanan di music? Can I call all the musicians to come forward? Oh, Ya, saya nggak janjian dengan Ibu Betsy, tetapi sebagai penutup ini, saudaraku dari Ratapan 322, the last one ya. Tuhan bilang apa? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis ya rahmatnya, 23. Selalu baru tiap pagi. Lamentation belum semua baca. 3:22. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Haleluya. Hallelujah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
The steadfast love of the Lord never ceases. Kita terima dari Dia kasih yang tak berkesudahan. We receive from Him this great love. Kita menerima sekarang apa yang tadinya kita nggak punya. We receive now what we did not have before. Dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita membawa itu dalam praktek kemana-mana kita pergi. And we can bring that wherever we go, we can put that into practice. Tadi key-nya apa kita nyanyi lagu itu ya?